जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार। भेरी भेरी स्वीट मॉर्निंग। गछ आउ प्रकृति आम पाई कि बहुत इम्पोर्टाट। आजिकल सब गछ को काटी दौरान सब विभिन्न इंडस्ट्री होची जोटा कि लोक माने टिके कौन हेले सब गछ को काटी दौरान जो माने रास्ता रे काम करूछन गछ लगा होची पुणी कटा होची पुणी नुआ गछ लगा होची। गछर गुरुत्व एते गुरुत्व आमे बंचिबा पाई कि गछ ही दरकार निश्वास नबा पाई कि खाइबा पाई कि गछ बिना आमे बंची परिबा नाही। सृष्टि गछ हेला परे आमे हेइचु गछरु आमे हमर बंचिबा हमर एवरीथिंग हमर लाइफस्टाइल सब गछ ऊपर डिपेंड। गछ एते हमर लाइफ रे इम्पोर्टेंस दे गछ ସେଇଟା को आमे रियलाइज भलरे करि पारुनु जहा द्वारा कि हाथ तो जाउची काटिया पे काटिबा कथा भी नुहे। तेणु गछ आम पाई कि गछ आम पाई कि एते इम्पोर्टेंट जे जो माने बुझी पारंती आ गछ को बहुत भल पाती आ जो माने गछ को लगाती आ गछर केयर नियंती से माने होचंती बहुत सॉफ्ट हार्ट पर्सन आ से माने नेचर को भल पाइबा आ से मानक जातक रे बुध शनि पक्का बहुत भलरे थिबे। जेतेबेले गछ पाखरे रहिबे सेतेबेले आम भीतरर नेगेटिविटी की दूर होई थाए बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे थाए। जदि गछ सहित कनेक्ट रहिबे गछ पाखापाखी रहिबे आपण बेसी नेगेटिव फील करि परिबे नाही। अनेक प्रॉब्लम सब आपे आपे जेमति सॉर्ट आउट हो जाउची माइंड रे रहुनी माइंड फ्रेश रही थाए गछ पाखरे रहिले आपण माइंड गोटे भिन्न एकदम फ्रेश माइंड मध्य रहिबो जेमति फ्रेश बॉडी रही थाए से माइंड मध्य फ्रेश रहिबो जदि गछ पाखरे आपण रहुचंती। तेणु पाखरे गछ लगातु गछ पाखरे रुहतु गछ छोट छोट गछ भी घर जोड़ी बसुँच उठुँच से जगार दुआर मुहर बाड़ी बगीचार लगातु जहाद्वारा कि आपणकर जो सब फ्रस्ट्रेशन नेगेटिव एनर्जी ताकू से नहीं जाती आ गोटे पॉजिटिव वाइब्रेशन दियंती काना वृक्ष को माँ भी कह जाए। माँ जमती सब कोले निए सब अली अर्दली राग कष्ट दुख पिलांकर जेमती नहीं जाए सब ताकू भरी दिए आशीर्वाद सेमती गछ मध्य गोटे बहुत सुंदर भावरे ह्यूमन बीइंग को हेल्प करथाए। गैजेट को छाड़िकी जदि एवरी डे फॉर फ्यू मिनिट्स जदि आपण गछ सहित कनेक्ट हेबे गछ पाखरे रहिबे से तुमको फुली रिचार्ज करिवो ऑक्सीजन भी दबो। तेणु जोठी देखिए गछ जदि अननेसेसरी काटुचंती अटकेया को चेष्टा करंतु बुझांतु आ गछ सबु व्यक्ति प्रति वर्ष वर्षा दिन रे किछि गछ लगांतु से आपे आपे बढ़ी जीव पानी दबा को आवश्यक हबो नाही। आ गछ लगेले एते बेनिफिट ही थाए जे सबु लाइन रो लोक सबु डिपार्टमेंट रो सबु लोक अंक दिगरे भी किछि एनालिसिस करि हबो। मु एस्ट्रोलॉजिकली तो निश्चय कहिबी कारण गछ लगेले जेतेबेले गछ लगाउचंती सेतेबेले आपणकर बुधंकर गोटे रिमेडी करूचंती आ विभिन्न प्रकार गछ अच्छी गोटे एवरी गछ अच्छी गोटे ग्रहंक सहित कनेक्शन अच्छी लाइक जेमती असुस्थ गछ से राति रे भी ऑक्सीजन दिए दिन रे भी दिए आ जोटा कि हेल्थ पाई कि बहुत भल आ गछर गोटे वाइब्रेशन थाए। अस्त गछ मूले जदि मेडिटेशन करिवे ये शनि भगवान कहते असुस्थ गछरे समस्त देवता थांती जदि असुस्थ मूले मेडिटेशन करिवे बहुत जल्दी आपणकर हिल हो जिवो। मेडिटेशन बहुत स्ट्रांग हम जो मानकर कुंडलिनी करिया को चाहूचंती असुस्थ गछ मूले आपण कुंडलिनी साधना करंतु देखिए बहुत जल्दी आपणकर हो जिवो। सेमती सब गछ अच्छी गोटे गोटे ग्रहंक सहित अच्छी आपण बुध द्वारका गछ जे कि बुधंक सहित ब्रह्मज्येष्ठी गछ बृहस्पति सहित एणु सबु गछ अच्छी डालिम गछ गोटे आम घर पाखे लगेले जदि पूर्व दिगरे दक्षिण दिगरे लगेबे दुई ग्रह रवि मंगलंकर ये होची गछ आपण को गछर किछि पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलिबो ए ग्रहंकर मिलिबो। एणु छोट छोट गछ सब अच्छी इंडोर प्लांट अच्छी ताकू जदि आपण लगेबे जेड प्लांट बहुत प्रकार सुंदर सब मनी प्लांट को लगैले नॉर्थ दिगरे नॉर्थ दिग होची पैसा दिग पैसा बहुत आसी थाए। आमर गोटे साधारण बिलीफ थाए ता नाही जे सेट पई कि मनी प्लांट फीडर लीव
रबर प्लांट मध्य अछि, जेड प्लांट अछि, स्नेक प्लांट लगैले बहुत पॉजिटिव एनर्जी आसी थाए। मशा सब हेई न थाए। जदि गेंडू फूल गछ लगेबे मशा भी आसीबे नाही। जीजी प्लांट अछि, स्पाइडर प्लांट मध्य अछि। वो ए प्लांट सब घर भितर लगैले बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी मिली थाए। ता सहित आउटडोर प्लांट मध्य अछि। आपण घर पाखरे सब किछि किछि जेमति कि सेतो अरख गछ लगैले ए होची गणेशंकर एनर्जी मिली थाए। गणेशंकर आशीर्वाद मिली थाए। गणेशंकर शक्ति भी मिली थाए। सेतो अरख गछ को पूजा कले एवरीडे रे जोनिस दुकान घर अछि किबा आपणकर किछि ऑफिस अछि सेई जगह रे जदि आपण लगेबे आपणको बहुत भल चलिबो। आपणकर पॉजिटिव एनर्जी मध्य मिलिबो। ए सबु गछर के बहुत अछि पॉजिटिव अछि। सबुठु पावरफुल जानिचंदी समस्ते तुलसी गछ लगेबे जेते आडे जो दिगरे लगेई परिबे से दिगर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आसीबो। आ से दिगरु किछि नेगेटिव जो एनर्जी सब अछंती से माने आसी परिबनी जोठी तुलसी रो बासना हेई थाए। कारण नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेतंकु तुलसी बासना से मानको बहुत दुर्गंध हुए से माने आसी परिबे नाही। बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मिली थाए जदि आपण गछ को सहित कनेक्ट हेबे। तेणु कौनसी बर्थडे है क्या गिफ्ट दबाक चाहूँ गछ गिफ्ट दिंतु। दुई जनकर बुधंकर रिमेडी हो मैरेज हो किसी भी हो कौन सी क्या भी गिफ्ट दबाक चाहूँ गछ ही गिफ्ट दिंतु। बुधंकर दान हम प्लस से दी जनकर बुधंकर रिमेडी मिली। किछिटा गछ अच्छी जोटा कि दान भी कले बहुत भल होता है। जेड प्लांट सेटा किणवा ठारू मनी प्लांट काठर के देले आहुरी शुभ होता है। गछ लगेबा गछ दान करिबा गछर केयर नेले बहुत गुड कर्मा रही थाए अर्जन करि थांती। आ ये सेव हेइकी रहे मध्य आर लाइफ को आसी थाए। आ बुधंकर बहुत सुंदर प्रतिकार आपण गछ डिवाइन एनर्जी सहित कनेक्ट थाए। जदि गछ लगेबे आमर बॉडी माइंड सोल को रिचार्ज करि थाए। गछ आमको जदि गोटे व्यक्तिर केही नाहंती एकुटिया फील करूची आपण गछ केते दिन लगांतु आपणकर ओठरे हस ही खेली उठिबो। आपण खुशी रहिबे एनर्जेटिक रहिबे। गछ कढ़ गोटे होप आसीबो केबे फूल हबो फूल भगवान को देबी नले ए जागा महकेइबो। गछ सहित गोटे संतान जेंति फादर सन भलिया मदर डॉटर भलिया गोटे रिलेशन एमती आसी जाई थाए। फूल गछ फल गछ देखिले बहुत भल लागे। बाहर फल किनिकी आणुचंती किंतु निज गछ फल बहुत मीठा लागे जेमती बहुत टेस्ट लागे बहुत खुशी लागे भगवान को देबे। एनु गछ सहित जदि आपण कनेक्ट रहिबे सबले माइंड रो डिप्रेशन भी दूर हेबो। एनर्जी मिलिबो ताकत मिली थाए। गछ लगेबा द्वारा भगवान को सृष्टि को आपण किछि पॉजिटिव देले किछि ड्यूटी कले भगवान को सृष्टि को आउरी संरचना रे तांकु भगवान को एटा गोटे नैवेद्य भलिया देले साहाय्य कले किंबा भगवान को पाई कि डेडिकेटेड हेले तांको सृष्टि को आउरी समृद्ध करिया पाई कि गोटे किछि स्टेप नउचंती। आपण फूल लगा हेची कि लगेइचंती आनी कि दे दउचंती पैसा अछि किनी कि दे दउचंती किंतु गछ को लगेई कि सेई फूल देले आपण निजे करि कि देले सेटा आउरी बेसी सुइटेबल होइताय बा सेटा आउरी बेसी सुंदर होइताय। भगवान का आशीर्वाद मिलिबा और निज को खुशी मिलिबा। जदि भी बहुत फूल गछ पाखरे रहुचंती आपणकर शुक्र आपणकर बहुत स्ट्रांग हेई जिवे। फूल गछर केयर नेले शुक्रंकर रिमेडी भी मिली जाई थाए। एणु आपण बहुत सबु नवग्रहंकर गछ अछि। आपण सबु नवग्रहंक गछ को जेटा लाइव एनर्जी थाए एथिरे जदि पूजा करिवे आपण को बेसी एनर्जी मिलिबो। आ आपणकर जदि लाइफ रे किछि बड़ प्रॉब्लम अछि किछि सॉल्व हेई पारुनी आपण गछ सहित कनेक्ट हुंतु। बेले बेले स्किन प्रॉब्लम हेले घास ऊपर चलंतु गछ को देखंतु। आखि प्रॉब्लम होउची गैजेट सहित सब बेले रहउचंती किछि समय गछ को चाहंतु देखंतु देखिबे आखिर भी पावर आसी जिवो। एणु बहुत पत्र सब खाइले नर्व प्रॉब्लम दूर होई थाए। एणु गछ लगांतु प्रति व्यक्ति लाइफ रे जेमती लिंब गछ लगेइले शनिकर रिमेडी हेई थाए। लिंब गछ पत्र मूल रे गछ पाखरे बसिले लिंब गछ को दांत काठी गसले दांत प्रॉब्लम सॉल्व होई थाए। और लिंबर गछ को लगेइले मध्ये एटा होची उत्तर भाद्र नक्षत्र रो गछ। एणु आपण को उत्तर भाद्र नक्षत्र रे जदि कोनोसी प्लांट
ପ୍ଲାନେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ବୁଧ ନିଚ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଗଛ ବହୁତ ଲଗେଇବେ ସ୍ପେଶାଲି ନିମ ଗଛ ଲଗେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରିମେଡ଼ି ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଧ ନିଚରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ବୁଧ ବକ୍ର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାୱାର ମିଳିବ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ମିଳିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। 8/8/2024 ଗୁରୁବାର। ଆଜି ମାସ 8 ଆଉ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ 8। 8 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଶନି ଭଗବାନଙ୍କର। 8 ମାସ ମଧ୍ୟ ଶନି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଛି। ଚତୁର୍ମାସିଆ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ଅଛି। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ବିନାୟକ ଚତୁର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ, ଗୌରୀ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଆଜି ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, କିଛି ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ। ଚତୁର୍ଥୀ ଅଛି ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ। ଆଜି ଶିବ ଯୋଗ ଏ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। 12ଟା 40 ପରେ ଆସିବ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ। ସିଦ୍ଧି ଯୋଗରେ କୌଣସି କାମ କଲେ ସିଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ଆଉ 8 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବାର ନମ୍ବର। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଡେରିରେ ମିଳିଥାଏ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟ 5ଟା 24, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 6ଟା 18। ଆଜିର ଶୁଭ ସମୟ 5ଟା 28ରୁ 7ଟା 10, 10ଟା 35ରୁ 1ଟା 5। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ଆଜିର ରାହୁ କାଳ 1ଟା 28ରୁ 3ଟା 3, କାଳବେଳା 3ଟା 3ରୁ 4ଟା 39, ବାରବେଳା 4ଟା 39ରୁ 6ଟା 15। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଲାଇଫରେ ଅନେକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସଫଳତା ବି ଦେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଖରା ବିଷୟ। ମେଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମକୁ ଆଜି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଫୋନରେ ଅନନେସେସରି ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁ କିଛି ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନନେସେସରି ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିଅର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ପକାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବି କ୍ଲିଅର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ କାମକୁ ଆଜି ଆପଣ ତାକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ହେଲେ ବଡ଼ କାମ କିଛି ମିଳିବ। ଆଜି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରେ, କୌଣସି ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅନେକ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସେବା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କିଛି ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଆପଣ। ଆପଣ ଆଜି ଗୁରୁଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ଗୋରୁ ଏମାନଙ୍କର ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ସେବା ଦିଅନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ, ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିଯିବ, ଖୁସି ରହିବେ, ହାଇ ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ କରିବେ। କୌଣସି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଜି ଶୁଭ କର୍ମ ହେବ, କିଛି ଭଲ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ବି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଭର ହେବ। ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଫୁଲର ଶୃଙ୍ଗାର କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି ଖାଇବା ପିଇବା, ନିଜର ପର୍ସନାଲ କାମକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବେ, କିଛି ସାମାନ କିଣିବେ, ଆପଣ ଆଜି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ, ନିଜ ଅନୁସାରେ ଲାଇଫକୁ କେମିତି ଲିଡ୍ କରିବେ ସେସବୁ ନିଜ କାମକୁ ନିଜେ ଆଜି କରିନେବେ। ଆଜି କିଛି ହାସଲ ବି କରିନେବେ। ଆପଣ ଆଜି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଦାମ କିମ୍ବା ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବେ। ଫାଇନାନ୍ସ ଦିଗ ଭଲ ଅଛି, କାମ ବି ଭଲରେ ହେଇଯିବ। କୌଣସି ମ୍ୟାଟରକୁ ଆଜି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ, ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ। ଆଜି ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସରେ କୌଣସି କଲିଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ବି ଭଲ ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। 2 କାନ୍ଧରେ ଆଜି ହଳଦୀର ଟୀକା ଲଗାନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଧାଁ ଧପଡ଼ରେ ଟାଇମ୍ ଯିବ। ହେଲ୍ଥର ବହୁତ କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖି ଚାହିଁକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଲସ୍ ହେଇପାରେ। ହେଲ୍ଥର ଯଦି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ମେଡ଼ିସିନ କିଣିବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି
କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି କିଛି ରିଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣ ଆଜି ନିଜ ଲୋକ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ହେଇଯିବ। ଫାଦରଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ କନେକ୍ଟ ରହିବେ କିମ୍ବା ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ, ହାୟର ଅଥରିଟି, ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ପସନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ମିଳିବ। ଆଜି ରିଲାକ୍ସ ରହିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି, ହେଲ୍ଥ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରେ, ଅନଇଜି ଲାଗିପାରେ, ଲୋ ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ କରିବେ, ଯାତ୍ରା ବି କରିବେ। ଆଜି କିଛି ପ୍ରେସର ରହିବ। ଆଜି ଅନନେସେସରୀ କଥାରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଚାଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ବୃଂ ବୃହସ୍ପତି ନମ ବି ଜପ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ପବ୍ଲିକ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ। ମନର କଥା କିଛି ପୂରଣ ହେବ। କୌଣସି କାମକୁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିନେବେ। କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କିଛି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ରହିବେ। ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜି ମନର କଥା କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଭଲ ଦିନ ଅଛି, ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଓಂ ବୃଂ ବୃହସ୍ପତୟେ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି, ବହୁତ କାମ ଅଛି, ବିଜି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିବ। କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। କୌଣସି କାମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ କରିବା ପାଇଁକି। ଆଜି କାମକୁ ନେଇକି ଯାତ୍ରା ବି କରିବେ। ୱାର୍କ ପ୍ରେସର ରହିବ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଜି ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଭଲ ରହିବ। ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ ଜଳରେ ହଳଦୀ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ। କିଛି କାମ ଭଲରେ ହେଇଯିବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟରକୁ ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ। ଆଜି କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ। ପବିତ୍ର ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି, ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣ ଆଜି ମଥାରେ ହଳଦୀ କିମ୍ବା କେଶର ତିଲକ ଲଗାନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ନିଜର ଆଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟରକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲିଟିଗେସନକୁ କେୟାରଫୁଲ୍ ଧରନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବେ। କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଜାଣିବେ। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କିଛି ଆଜି ଶୁଣିପାରନ୍ତି। କାହାର ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରେ। ଆଜି କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଜି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଦିଗରେ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି, ଅବଶ୍ୟ କିଛି ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଡିଲ୍ କିଛି ହେଇପାରେ। ପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। କୌଣସି କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଆଜି ଚନ୍ଦନ ହଳଦୀର ଟୀକା ଗଳାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁକି। ଚତୁର୍ମାସିଆ ବ୍ରତ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ପୁରୁଷ ସୁକ୍ତମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ଭାତ, ହଳଦିଆ ଖିଚଡ଼ି ଆଜି ଖାଆନ୍ତୁ। କିଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।